Salam tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui on va faire une très bonne recette, c'est pastel à la viande hachée avec une manière très simple. Allez, on va commencer tout de suite. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة الباستيل بالفيوند هاشي ولا اللحم المفروم بطريقة سهلة يجوكم كامل على حبة تكلوا على ربي سبحانه. ونبداو في الوصفة. Dans un saladier, je mets 200 ml de lait tiède. في الين ندير 200 مليلتر تاع حليب دافي، 200 غرام دو بور مو، 200 غرام تاع زبدة طرية، 3 œufs 3 حبيبات بيض، du sel الملح، la levure boulangère خميرة الخبز. Je mélange tous les ingrédients avec ma main. نخلط كامل المقادير بيدي. Ensuite, je commence par ajouter la farine progressivement jusqu'à l'obtention d'une bonne pâte. من بعد نبدأ نزيد في الفارينة غير بالعقل حتى نتحصلوا على عجينة شابة. Et là, je dépose ma pâte sur le plan de travail, je la pétris entre 3 à 4 minutes. ودوكا نحط العجينة فوق طاولة العمل ونعجنها ما بين 3 إلى 4 دقائق. Je remets ma pâte dans le saladier, je la couvre et je la laisse reposer en attendant que je prépare la farce. نعاود نحط العجينة في الليان نغطيها ونخليها تريح ما بين ونوجد الحشوة. Dans une poêle, je mets l'huile في مقلة ندير الزيت. J'ajoute un oignon haché, نزيد حبة بصيلة مسكرفجة. Je le fais revenir, نقليه شوية. Ensuite, j'ajoute de la viande hachée, من بعد نزيد كمية من اللحم المفروم. J'assaisonne avec le sel, نتبل بالملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. Du curcuma, الكركم. Du persil, معدنوس. Des olives vertes coupées en rondelles. زيتون خضر مقطع إلى دوائر. Je mélange le tout, نخلط كلش. À la fin, j'éteins le feu et j'ajoute un œuf entier et je mélange. مع الأخر نطفي النار نزيد حبة بيض كاملة ونخلط. Ma farce est prête, je la laisse refroidir. الحشو تاعنا راه واجد نخليه يبرد. Et pour la béchamel, dans une casserole, je mets le beurre et je laisse fondre. ودوكا ندير البيشاميل في كسرونة صغيرة ندير الزبدة ونخليها تذوب. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de farine. بعد نزيد مغرفة كبيرة تاع فارينة. Je mélange bien à l'aide d'un fouet. نخلط مليح بالفوي كيما راكم تشوفوا. Ensuite, j'ajoute un verre de lait en 2 fois. بعد نزيد كاس تاع حليب. هنا نفرغو على 2 مرات. Je continue à touiller jusqu'à épaississement total de la crème. هنا نقعد نحرك حتى تتقلي مليح لا كريم بيشاميل تاعنا. À la fin, j'ajoute un demi-cube de bouillon. مع الاخر نزيد نصف مكعب تاع البويون لا تاع المرقة. Un petit peu de fromage râpé, شوية جبن مبشور. Ma crème est prête, j'éteins le feu. الكريمة تاعي راهي واجدة دوكا نطفي النار. Et là, je viens mettre ma farce de viande hachée. هنا نفرغ الحشوة تاعي تاع اللحم المفروم. J'ajoute ensuite le fromage râpé. بعد نزيد الجبن المبشور. Et la béchamel. Je mélange tous les ingrédients. هنا نخلط كامل المقادير. Et je peux vous assurer que cette farce elle est très bonne. هاد الحشوة جاية بزاف بنينة، ننصحكم تجربوها.
Je reviens voir ma pâte. هنا نجي نشوف العجينة تاعي. Je prends un bout. هنا ندي شوية منها. Je farine le plan de travail. ندير الفرينة فوق طاولة العمل. Et je commence par étaler la pâte. هنا نبدأ نحل في العجينة. Je mets la farce au milieu. هنا نحط الحشوة في الوسط. Ensuite je tourne la pâte. من بعد نطوي العجينة كيما راكم تشوفوا. Je prends un bol et je coupe à l'aide d'une roulette. Si vous n'avez pas la roulette, vous pouvez utiliser un couteau. هنا نحط البول تاعي ونجوز عليها بالجرارة ولا الجريورة. إذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا موس عادي، ما كاش مشكل. Je ferme bien les côtés. نغلق مليح الجوانب. Et je soude la pâte à l'aide d'une fourchette. وهنا نسودي لا بات تاعي ولا العجينة بالفرشيطة. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا علي من تحصلوا. Je vous laisse regarder une deuxième fois car avec cette méthode, vous allez obtenir des pastels de la même taille. نعاود نوري لكم مرة تانية باسكو بهذه الطريقة راح تحصلوا على دي باستيل بنفس الحجم ونفس الشكل. Je badigeonne mes pastels avec un œuf entier. ندهن لي باستيل تاوعي بحبة بيض كاملة. J'ajoute ensuite les graines de sésame. من بعد نزيد الجلجلان. Et je fais cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 minutes. نطيبهم في فرن مسخن على 200 درجة لمدة حوالي 20 دقيقة. Le résultat final de notre petite recette. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. Salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في موعد آخر مع وصفة أخرى. سلام.